Yo, what's up mga koys? Kuya Rolin is here. So another day, another vlog. And for today's video mga koys, another aerial view na naman ang ipakita ko sa inyo. Kag makita naton ini sa isa ka sitio diri sa Barangay Malabugas. Sakop ini sang Bayawan City, Negros Oriental mga koys, no. So sa sini nga aerial view mga koys, makita naton diri ang Letol Banawe, no, nga kung sa diin makita naton diri ang gagmay nga rice terraces nga ginhimo sang mga kauturan naton nga gaistar diri, no. So makita ninyo mga koys diri, no, nga ang ini nga lugar medyo nataas ini, but wala ini naging handlang sa ila nga pangabuhi nga kung sa diin ila ini ginhimo sang rice terraces. Kay ang tubig diri mga koys bastante gid, kay miari diri sang dako nga source ang tubig. Kag amo ini ang Habhaban Cave kag ang Habhaban Falls, no, nga kung sa diin amo ini ang gasupply sang tubig didto sa naubos nga nabahin sang sini nga mga lugar mga koys, no, ang Barangay Malabugas. So ini ang Sitio Linbo natasan ini nga lugar, kag lapit lang ini sa tiilan sang bukid, no, pakadto sa may ub-ub or pakadto na ini sa bukid sang Minaba mga koys, no. So kung nakita nyo mga koys, grabe ka hindi matawaran nga view mga koys, no. So amoy na mga koys ang Sitio Linbo diri sa Barangay Malabugas, Letol Banawe o Barangay Malabugas mga koys, no. So I hope nga inyo ko mga koys nga pagasundan sa aton nga Facebook page Kuya Rolin or Rolin Taylaran, kag pwede man ninyo ako pagasundan sa aton nga Negros ni Bay mga koys, no. So ang aton nga tinutuyo diri mga koys is aton ipakita kag aton ipadayaw ang aton nga probinsya sang Negros mga koys, no. I hope you like this video. Peace and love. Kuya Rolin is here. Thank you and God bless. Ng mga kilos, Kuya Rolin, ikaw ang gabay, Negros sa buong mundo.